Mukabat sa 153 ka individual ang nakapahimulo sa gipahigayon nga medical ug dental outreach sa barangay Banyadero sa nakalabay nga adlaw nga diha kini gipahigayon sa Naumis Botanical Garden. Sa 153 ka individual, 42 niini ang naibtan og ngipon samtang ang uban nakapahimulo sa libreng check-up ug tambal. Ang maong outreach ang gisponsoran kini sa Phyllis Jewelry and Pawn Shop sa pakigalayon sa City Health Office ug gani ang mga doctors ug nurse gikan sa City Health Office kini agi og pasalamat sa jewelry shop sa katawhan sa barangay Banyadero sa kanunay nga pagsuporta kabahin usab kini sa ilang pagsaulog sa ika-45 anniversary. Ang tanan diri sa ato ang kuan Banyadero. So dunay libre. Libre nga konsulta, libre nga tambal, libre nga dental consultation og libre ibot sa ngipon. So dunay tambal nga libre. Naapoy libre nga tambal. So doon natay mga nakaabil ani karon ma'am, pila ka buok ma'am? Yes sir, ang sa ato ang dental naatay 42 ka buok nga na konsulta og naibtan og ngipon. Then nahatagan pod og tambal. Then sa ato ang consultation naatay 111 ka mga taga Banyadero ang nakonsulta. So doon na po tambal. Si Ma'am Sara Jane Baterna, ang midwife sa barangay Banyadero. Samtang si Priscilla Sumagang, ang general manager sa Phyllis Jewelry Shop, matud pa niya, base sa ilang survey, ang barangay Banyadero mo'y pinakadaghan nga customer ug angayan lang usab nga ibalik kanila pinaagi sa medical outreach ug ang medical outreach ila kining gihimo matag anniversary, paghatag og tambal, inguman libreng check-up. Sa among survey, namang good po may mga suki diri sa barangay Banyadero. O unsa tong mga suki namo amo ginang hatagan ginamo sila sa medical outreach kay isig balik sa ilaha ang kuan kanang nakita sa ilaha. So daghan mong suki sa barangay Banyadero. Napo nakakuha gyud pod napoy ginagmay nga kuan pero kuan gyud sila. Mga suki nagbalik-balik. Si Priscilla Sumagang, general manager sa Phyllis Jewelry Shop. Sa ngalan sa barangay Banyadero, nagpasalamat si Sara Jane Baterna, ang midwife sa barangay, ngadto sa Phyllis Jewelry Shop sa maong medical outreach kay ubay-ubay sa mga lumulupyo sa barangay Banyadero ang nakapahimulos. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, muluyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Danag, Sarakbayan.